on Bible class. Time check, 8:05. Pero matapos kita alas 9 ha. So, papaspasan. Paano ito na lang, paspasan ito na lang. Nag-enjoy kita na itong fellowship. Ano ya? So, usually, dapat mo yung tapos na kita. Makaraod nga. Para makapahuway luwat ka mo. Uy. Kaya nga mag-sit mo sa Regina. Wala ka ako ni Mama Lisa na liwat. Malipong itil. Tiyan. So, welcome naton continuation ng series na Book of Romance. So, interpreting Book of Romance kita yan na. So, it aton interpretation level, utrohon ko diri niya masteral level, diri ya doctoral level. Pero dila tiya duro ka basic. Oo. So, nagtikang nakita ha, chapter 1, verses 1 and 2. Oh, kadamo na nato natapos, duha na ka verse. So, ini kuan bangin may da ka mo question regarding naton discussion last week or additional reflection or comment. Meda? All goods. So, ama to nga ko na dilahan verse 2 na nasa rin dito nga atrong ko lang verse 1 and 2. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scripture. So, ging clarify ni Apostle Paul na ining nga gospel na iya gin preach or gin proclaim is diri hiya bagko nga doctrine or tikang haiya. Okay? But ining nga gospel nga iya gin preach is tikang kan God gospel. Okay? So tikang ginikan God ini nga gospel na which is gin promise ni God didapaan Old Testament. So gusto lang ipay baruhaton ni Apostle Paul na niya gipipreach nga gospel diri hiyaan main na nag-formulate ang gospel diri tiyan new doctrine but maihan na tiyan nga ginkukuan haton ni God nga gin promise na ni God didahan Old Testament na which is na fulfill hiya New Testament. So ang relationship an Old Testament and New Testament is Old Testament is the promise. Yeah. And then the New Testament is the fulfillment. Okay, fulfillment na. Basta fulfillment niya. Okay. So, tiya. And then, nabaruan yap naton nga ang pagiging apostle ni Paul is ang procedure ang nag-invite ha iya or nagtawag ha iya bilang maging apostle is the Lord Jesus. Di ba? Si Lord Jesus. So, correct sigyon, an iya title bilang apostle, diri ti kang iya kalugaringon desisyon, diri lot desisyon at ibang nga tawo, kundi desisyon Ginoo. So, which is ito procedure dapat it position nga apostle. Okay, dapat direct Jesus Christ ang magpo-promote tayo mo magkukunay mo nga you are the apostle. Di ba? So, diri kita nga tao, for example, masing kita nga kuan nga, Brother Elmer, na miss na kita nga, uy, maaram na Brother Elmer, mga pinayanayakan, i-promote natin ni Brother Elmer ang apostle, Apostle Elmer. So, diri tiya, ayun na yung pagtawagan ng Apostle Elmer. Masagot, na-promote naman ako, Pastor Lakat Tanuna. So, besan ako din ako makakakuha na iya, okay? So, yan na, wari kita office yan na or position na church nga supposed to be nga apostle, biblically. Kahit apostle kasi, may daya authority paghimon letter. So, kung may apostle yan na, madudog nga ni taton New Testament book. Di rin magiging 27. Di ba?
Oh, so magin mind Revelation 2. Okay? So ametot ko na an paibaro ni Apostle Paul nga ano niya pagiging apostle is ang Ginoo mismo ang nagtawag iya na maging apostle iya. So makarawd ka sa Ginoo nga Lord, apostle ako. Ipo-promote man nimo sarili, ikaw at magpo-promote. Wala ta nakita taton master. Di ba? Ha, business, sa bisan man pag-empleyado, di ba? It nagpo-promote aton, nagyaya kanit ibaw kahit ata sa aton position. Di ba? Diri kita. So, amat ya. May pa baka mo comment? Maray na. And then like, lastly, and which is agree pa ko share ni Engineer Dino nga bisan ano man taton kalain nga background like kan Apostle Paul, he is the persecutor of Christians, di ba? Yung pag ipapapatay ang mga Christian, still God still use him for his glory and honor. Yung gamit lagi hapon ni Diyos para tiya kingdom. So ano man taton background, ano man taton past, nakaraot, o ano man naton sala, direya hindrance para gamiton ka ni God for his glory and honor. Yeah. So amet ya. Alright na? So nga din na kita verse 3 and 4. So pamatiyon nato ng pulong hang Ginuya na Romans chapter 1 verse 3 to 4. Concerning his son who was descended from David according to the flesh and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. So the grass withers, the flower fades, but the word of our God shall stand forever. Let's pray. Dear Heavenly Father, we glorify you, we praise you, and we honor you, and help us to continue to honor you, and help us to understand your authority, your will and decision through your word, that let your word be spread and the gospel. You can use us for your glory and expansion of your kingdom. We ask, Father, for this moment, understanding and enlightenment through your word, and we ask for forgiveness of sin that we fail, and thank you for the forgiveness that you have given us through the death of our Savior and Lord Jesus, who is Christ, the true Messiah. And Father, continue to be lifted up and be glorified. In Jesus' name I pray. Amen. So, isurat ko na yun. Sorry. Concerning his son. By may da ka mo kuhan, additional nga kuhan. His son. Ano ya? Who was descended from David. Anay ha? Sensya na ka mamahinit kalaban. According. Ako napapansin, pag nagsusuga din, na routine ko na magsinurat yun, magkada lesson, medyo na ako pinatakagahin pag sinurat. Oo. Ano na din ni sugad. Bless. Okay. So, as usual, hayan taton kon din main action word. May ka mga idea? Main action word naton. Oh, tama. Was descended. Yan. Mawabaro na good. Okay, anay ha. Descended. Okay. Iniya state. So, anaton subject concerning his son. Diba? Amat aton subject. Uy, pare na dumara. Ayaw. Ayaw, wari na magdumara.
Sige, green kita yan na. Dumaran blue. Dire kay kuan ni nabrihan kasi. Green kita, green ha. So, subject naton. Nakikita man ano? Subject. Tapos, naton object, amin naton David. Okay, subject. Ini nga object is object being. Object being or identification. Identification. Pero kabara ka papaspasan tayo ni. Okay. So, hinining nga his. Identify yan natin ang his. His son. Sino niya? God the Father. God the Father, di ba? Pagka na natin Father. Father nala para din sa space. So, ini nga son is Jesus. Jesus. Okay. So, yan na. Ini nga ho. Ini niya. Ano tiyak ko nini? Ini nga ho. Jesus, tama. Subject, di ba? Jesus ini. So, gimpapahibaro aton ni Apostle Paul concerning anong tiya previous nga topic, early verse. Diba verse 3 na niya? Ano niya main topic? Previous verse niya. Ano tiya main topic? The gospel, di ba? So, ano niya previous nga yung topic is the gospel. Okay? Concerning his son. So, yan na. An aton gospel, ini nga gospel na tikang kang God, ang pinaka main character o ang central hini nga team nga gospel center person is Jesus. Yeah. Pag mag-share kahin gospel or mag-aaram kahin gospel, it's all about Jesus. Pag mag-share kahin gospel nga waray Jesus, diri tiya gospel nga tikang kang God. Kasi ang tikang kan God nga gospel na which is amon gin pipreachan mga apostles ngayon personally ni Christ Jesus, it's all about Him ang gospel. Okay? Ang bida or ang center ito nga gospel is the Lord Jesus. So, amit tiyat ko na naton kasi pag itawo mag-istorya parting gospel nga waray Christ, diriya gospel. Nagigit siya? So, amit tiya concerning his son who was descended from David according to the flesh. So, yan na, ano niyo ko na idea or observation in nga verse? Gusto ipasabot. Concerning his son who was descended from David according to the flesh. So, iniya, di ba God the Father ini? Son is Jesus. Gimpasabot aton na ini nga anak han Dios Amay nagkatawang tawo ya through the lineage or offspring ni David. Okay? So, gin-acknowledge ni Apostle Paul na ang usa nga nature ni Christ, okay, nature ni Christ is flesh, human. Diba? Madaya, humanity. So, makikita natin. So, duduha nga nature ang ginpakita din ni Apostle Paul. Okay? Ano sa is flesh, ano sa is divine. So, may ni din ni ang divine
awan human flesh, was descended from David according to the flesh. So, nagkatawang tao si Jesus. Okay? So, yan na ba itong verse? Pwede natin ito i-check ha. 2 Samuel 7, chapter 7, verse 12 to 13, na which is, itong verse is, nag-promise si Lord kan David. 2 Samuel, adaya Old Testament. Sige, ada na ka mo. Chapter 7, verse 12 to 13. Sige, ma'am. Pwede pakibasa, ma'am. Opo. Opo, ma'am. Ma'am Ruby. Sorry. When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. So, the kingdom is forever. So, ameton promise ni Lord, hanaton God, kan King David. Okay? Na mag-establish yung kingdom he God through David of Spring. Ito nga kingdom is waray katapusan. So, na-fulfill niya, didahan New Testament. Diba? Kaya ang lineage ni Jesus, kung babasahin niyo Matthew chapter 1, verse 1, sige daw, pakita Matthew 1:1. First book of New Testament. 1:1. Sige, Ma'am Ruby, pakibasa, Ma'am. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Okay, so the son of David, the genealogy. So, gin-confirm ni Apostle Paul na ini nga gin-promise ni God sa Old Testament na Messiah na magawa sa lineage ni David. Gin-confirm ni Apostle Paul nga na-fulfill na ito. Natabo na ito ngaran ni Jesus. Okay? So, waray na ito yan nga makaka-fulfill ito. Kundi si Jesus laan tuman la ito nga promise. May na ka mo pa kaya na clarification or comment? Aray? Klaro. So, hiya ang fulfillment, tapos kuan ni Apostle Paul na human nature is from David. Okay? According to the flesh. So, diri makipapansin nato ang word nga according to the flesh. Ginre-recognize ni Apostle Paul nga ang nature ni Christ diri lay flesh. Kasi kung ginrecognize niya nga Christ is tawula, waray na unta nga word nga according to the flesh from David. Pero yes, according to the flesh. So may daya higher pa nga nature. So an higher nga nature is the divine nature ni Christ. Okay? So ini nga verse, actually next verse mas naka-highlight ini nga verses naka-highlight idi ang human nature ni Christ. Okay? Na anaton Savior nga Ginoo is may daya human flesh. Naabat gyap yang gutom, uhaw, kaguol. Yeah, so ganito ya. Kay may daniya human flesh. Pero in human flesh waray yan nabuhat nga sala. Okay? Bisan na nahuna, yakan, or gios, waray yan na yung mga sala. So yan na, pakaya na ko la, according hini nga verse din hay natin makikitaan anong iyaliwat divine nature. Kasi niya human human nature niya, amoy niya. Hay niya didi dapat. His son, di ba? Tama. His son. So, makikita na amin niya ginpopen at ang divine nature ni Christ. Nice. Diba? So, amin niya divine nature, amalat din niyan human nature. So, anaton Ginoo may daya duha ka lain nga nature. 100% God hiya and 100% man. Dere pwede nga 50% God, 50% man dere. Oo. Dere ya kwan. So amit hiya nga kwan niya itiya
nature. May pakana ka more clarification? Comment? Waray na. Waray na lang mapakana kay malas na na. Oh, so amin na kukuha na naton nga kuan na fulfill ang gospel kay tungod nga ining Christ as God nagkatawang tao ya para i-fulfill ang gospel. Kasi ang gospel gin promise kasi sa Old Testament na may Adam Messiah na magawa sa lineage ni David. So na-fulfill hiya through in the name of Jesus. Ay waray na ibang ngaran. Okay? Next verse. Sige. And was declared. Wala ka mong pakana, clarification. To be son of God. In power. According to the Spirit of holiness. Ano ya? Nadila na kita Spirit of holiness. Spirit of holiness. Okay. Hay natatang nito yung main action word. Was declared. Tama. Was declared. Action word. Action word hiya. Iniya, continuation iniya. Also iniya. Okay? Tapos, object to be son of God. Ini nga object is object being gihap. Object being. Okay? Tapos empower the manner iniya. Iniya. Manner. Manner niya pagiging son of God. Yes. So ano tiyo another word observation niyo according to you kuan ano another word han declared. Hawraran it declared. Appointed tama. Mao panahi mama. Appointed. Ano pa? To determine. Diba? To determine. Determine niya or set. Okay? Kinot aton actor ini nga verse. Diba? Action word. Itaton actor ini is God the Father. Nagits niyo kaya ano God the Father? Oh, kay Son of God. Kasi ang subject nga dihi Jesus. So ang Father naton actor. Ini nga verse. So hino nag-appoint ta iya? Si God the Father. Diba? So ambot kan Sir Kibuloy kasi na nag-appoint la tayo nga maging appointed son. Appointed son of God. Diba? Kasi ini nga Bible verse is an nagpapahibara aton na an procedure kaya niya naging appointed son
is tikang ito ang nag-appoint niya is tikang haton God the Father. Yan ay, piguling ko. Nagpan niya nga. Hiya man kunot appointed son of God. Amo mo tiyak yan. Oh, hiya na. Oh, di ba kayo? Kaya ini nga verse. Oh, tama ka sir, di ba? Ini nga verse, nagpapay-baro ato na an appointed son is Jesus Christ. Yeah? So, waray na. So, may danay kaduha nga gin-appoint ni God. So, kailangan pakirangan nato ni Kibulay, hinuban nag-appoint ta iya. New Generation Testament na da. Amo na't makulba. Di rin na iya kuhan, di rin na iya biblical. Oo. Harayon na. So, yan na, amin niya, an action na natong Father is nag-declare, gin-appoint, or nag-determine niya nga Jesus is to be the Son of God. Okay? Ini nga son kasi, Jesus ito ya. Oo. So, magkikita natin didi, kung dini, papabahibarugod talaga aton, an divine nature ni Christ Jesus. That He is God. Diba? Jesus is God. So, makikita natin didi, ini pala nga verse, nag-iistorya nahin Trinity. Diba, may dana? Trinity. Si Apostle Paul, hindi papakita niya nga Godhead, may ada Trinity. Okay? May the Father, nag-appoint. May the Son, okay? The Spirit. So, may Trinity hiya na component or ingredients sini nga verse. Okay? May pakana ka mo, clarification? Waray? Okay. So, yan na, ang manner nga pagiging anak han Diyos or divine nature ni Christ is amin niya, usay ni na mga manner, witness. First is the power. Second is according to the Holy Spirit of holiness nga nan katulo is the resurrection. By resurrection. By His resurrection. Butang ko na lang natin by His resurrection. Ano spelling resurrection? Ano ha? R-E-S-U-R-R-E. Double R, ano? Double R. Resurrection. Double R. Resurrection from the dead. From the dead. From the dead. Jesus Christ our Lord. From the dead. Okay. Yan. So, amin na yan, object gihap. Object in hiya. Objecting. So, yan na. Ang nagpapatunay nga He is the Son of God, may daya divine nature through one power. Nakikisa ko niyo nga nabuhi ya through iya kalugarang power through the Holy Spirit. Pero para sinit ko ano niya pagiging katawang tao kan Mary. 'Di ba nagkatawang tao ya through the power han Holy Spirit. Same gihapon na niya pag resurrect from the dead, resurrection from the dead. May ida ka mo question or clarification na to? Through ito nga event, through ito nga kuanan iya resurrection kamatayon or from the dead is usaya nga nagpapatunay na He is the Son of God. Di ba? Actually, may daibahi, usaya ito yung Lazarus. Oo. O, di ba? Pero, ang resurrection ini nga, He Christ is, yung Lazarus, wala yung mag-resurrect iya kalugaring on power. Di ba? Nabuhi ya through Jesus. Di ba? Pag may nagbanti ko, Di ba, no, sa giyap, bata. Ananias. Oh. Anigil pa ni Paul nga rise From the dead. Ananias? Masakit. Diri, wari ka matay Ananias. Masakit na natin niya. O, Apostle Paul.
nasakit ginsugo ni Ananias nga kuha na ng mata ni Apostol Paul. Oo. Pagdiran siya ng Diri so amin niya anhi Lazarus ang nag-resurrect ang Lazarus ay Jesus. So yan na iniya ani kabanhaw ang resurrection kasi kabanhawan di ba? Mare-mare. Ang pagkabanhaw ni Jesus ang nagbanhaw iya kalugaringon power through the Holy Spirit. Okay. Oo, amo to tiya kuan niya. Okay? So makikita naton na he is the son of God, Jesus is the son of God in power. Kaya no, nakadipaya kalibutan, damo na mga miracles aniya nahimo. Healing the sick, di ba? Controlling the nature, may bagyo, napakalma niya. So makikita naton nga he is totally talaga may divine nature. Pag-cast outan evil spirit. Yeah, ano pa nangyayari ng evil spirit na kilalahiyahan evil spirit. Di ba? So yan na, and then according gyapon Holy Spirit na aniya baptism kumadaha ang Holy Spirit in a dove form. Okay? Kumadaha iya. So ito na mga events nga ini nga iya, especially ni nga resurrection from the dead, nagpapasabot na he is declared talaga na among gud talaga ni an son of God nga tikang han father. Naiget siya. Klaro ba iya? Klaro ano? Hopefully klaro. And then nasa nga di resurrection from the dead. Makikita naton nga diri namatay Jesus Christ spiritually. Namatay ya tama human flesh. Human flesh. Yan namatay. Kaya niya namatay human flesh para han salvation han mga tao han Dios. Ito na mga tao han Dios ametoan may the faith haiya. Okay? May faith. Namatay si Jesus in human flesh para magkaadahin forgiveness of sin han mga tao ni God. Si Jesus ang nagbayad han penalty han sin. Si Jesus ang nagatubang han punishment han sin han mga tawo nga mayada faith iya. Di ba? Amo yan namatay. Okay? Atonement iya. Imbis nga kitan angay mamatay kay kitan nakasala, si Jesus waray man yan nakasala, pero hiyaan namatay. Amo ito ang gospel. Okay? Nga namatay anaton Ginoo para hanaton katalwasan kay tungod hanaton sala. Para makalikay kita ha judgment or God's wrath. Okay? Ginbaydan ni Jesus Christ ang penalty hanaton sin. Hanaton sin past, present, and future. Ginbaydan na niya. Kaya magkakada kitang assurance na kita, we are already saved. No matter what happened. Okay? Mamatay man kita, kamula ko nang damdam. Kung niyan, o mabutan natin adlong kamatayon. Okay? May guarantee kita nga mga kasulog kita ha kingdom ni God. So, ito ni gusto ipasabota aton na kasi ang gospel, di ba, gin-promise ni God. Old Testament is, may promise kasi God nga ang Messiah, mamamatahiya. Okay? So, anong Old Testament promise dito ha? Kuan, di ba natin gimbasa last week is the Isaiah 53? Di ba? He was pierced because of our iniquities. So, namatay ang Ginoo kay tungod hanaton mga sala. Ito nga aton is the people of God, the Christians. Supposed to be the Christians. Okay? Pero yan naman, labot lang namatay ha dead, gipapabaro ha aton nga may the resurrection. Nabanhawan naton Ginoo. So, it aton Ginoo, Jesus is alive today. Buhit aton Ginoo and Savior. Jesus is alive. Okay? Oo. Wari magpabilin na kamatayon. Okay? So, buhit aton Ginoo, kumadto ka nga ni Israel yan ha.
Sa rin ko pat akong morning evangelism, ato pat lubnganan ni Jesus sa Israel. Pero niya lawas, waray na dito. Oo. Kasi na-preserve kasi yan Israel niya lubnganan. O sa ito yan nga tourist spot. Okay? Ang lubnganan ni Jesus. So, ang magyapin yung partan gospel. Ginistorya ni Apostle Paul early verses regarding the gospel. Tapos iya gin-reveal ano ba yung gospel. The gospel is concerning His Son, Jesus. Ano ito yung concerning Son? Iya an gin-promise sa Old Testament nga from David, the Messiah. Kaya nag-promise kasi He God in the Old Testament nga ini nga Messiah is from the lineage of David. Hinahina niya, baga nagsishare na yung gospel. Iya pala introduction hand letter. Diba? Hinahina niya, gina-unfold kung ano it gospel. Nagigits ba? Kasi niya, gospel na ini. Gospel na ito na, kasi nga, set apart for the gospel of God. O, kaman niya ito magyakan, which He promised beforehand through His prophets in the Holy Scripture. So, yan ako, uy, ano ba yung gospel? Aminate gospel. Yung promise na niyan, una pa. Okay, tapos sunod, concerning His Son. So, yun nga gospel is the concerning His Son, Jesus, who was descended from the David according to the flesh. So, hinahina niya, baga nag-share na yung gospel. Kung ano bang truth nga identity ni Christ. Kung waray Jesus, waray gospel. Ang gospel na exist in the person of Jesus Christ alone. Waray na iba. Na exist ang gospel in the person of Jesus. Any comment? Question? Clarification? Meda. Top 1 nga book, nga chapter, nga for me ha, nga istorya gospel is the Isaiah 53. Kasi yan nga panahon, for example, may goal ka nga mag-share hing gospel ha, Jew o Israelites. Kadaman kasi mga Jew or Israelites, direra natod kan Jesus. So, ginre-reject nila New Testament. Kung gusto mo ma-sharean, hirahin gospel, pwede mo gamiton ng Isaiah 53. Ngayon pa baro, ini nga kuan nataboy niyan Messiah, ini nga Isaiah 53. Tanan ini nataboy ni life ni Jesus. Na fulfill ni hiya. So para magkadaran faith in Christ. Okay? May comment, may clarification? Alright, so hinahina hiya. Gin-share ato ni Apostle Paul an content or component ng gospel. Okay? Ang component ng gospel is ada na ya ha Old Testament gin-promise na ito ni God and then na-fulfill ya in the New Testament in the name of Jesus. And then the gospel is the center of the gospel is the Lord Jesus. Okay? Namatay hiya and may the resurrection. Okay? So yan na, kung nagpahibaro hi Apostle Paul nga may the resurrection ni Jesus, kita gyap maabot katit panahon may da kita resurrection. Ada na to eschatology end times. Yeah. Pagkaupo na nato ni Jesus Christ, tatagaan kita ng resurrection body. Para sa kan Jesus Christ, glorified body. Ini nga physical nga lawas mawawaraya. Babalyuan niya tiyatawag nga immortal or glorified body. Ito nga glorified body, dirinig ka na ito mga kaabatin sakit, kabido, kagutom, di ba? And forever young, strong ka na, waray na wrinkles, waray na pimples, di ba? So, di mo na kailangan magpaglutatayon, kay glorified body na tiya. Strong ka na, waray ka na baton nga rheuma, arthritis, headache, migraine, di ba? Kaya you are in the glorified body in the resurrection day. Okay? Any comment? Alright? So yan na. Ano to gipaybaro kita nga an event regarding haniya resurrection. He resurrect through His power according to the Holy Spirit. Okay? Na-resurrect hiya. Kasi ginyakan ito ni Jesus sa John chapter 2 verse 19 to 21. Pwede niyo John chapter 2 verse
19 to 21. Sige, Ma'am Ruby, pwede pakibasa? Thank you, Ma'am. Mm. Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." 19. Tapos, 2 to 21. They replied, "It has taken 46 years to build this temple and you are going to raise it in 3 days?" But the temple he had spoken of was his body. Diba? So, amat nga, iya gipapasabot ha aton nga, kaya niya i-resurrect niya kalugaringon. Nagets ba ya? So, amat ko kan naton. So, through niya event in resurrection, amat yun, ito nga event nga iya, ha resurrection, amat yun patunay na may daya divine nature. Nagets siya? Naintindihan? So, amat iya. So, yan na, amin ni Apostle Paul, gintutuddoan kita nga through niya letter may diha duha nga nature, the human nature ni Christ and the divine nature. So ano pa ba't iba nga letter ni Apostle Paul nga nagpapasabutin divine nature ni Christ? So kato kita iba nga letter ni Apostle Paul. Nga to kita Titus chapter 2 verse 13. New Testament, adin ito yung last part ang New Testament. Titus, yan, chapter 2 verse ano to? 13, oo. Sige, Ma'am, Tuan Regine, ada ka na? Yes. Sige, pwede pakibasa, Ma'am Regine. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Di ba? Great God and Savior. So, di ba? So, through ito nga letter, gipapasabot ni Apostle Paul na Jesus is God. Okay? So, diri lahi Apostle Paul ang nagpapahibaro ang mga believers or follower ni Christ na ang aton Lord and Savior is not tawala but He is also a God. Okay? Diba? Nainamdaman niyo kan John chapter 1 nga in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Tapos ang verse 14 is the Word became flesh. Hidyan ito ya. Okay? Patiga po ni Peter. Okay? May daga po ni Peter, tutot doon niya ang disciple ni follower ni Christ, ang mga Christian nga, the Lord Jesus is God. May daya divine nature. So last, the regarding divine nature is 2 Peter chapter 1 verse 1. Yes, chapter 1 verse 1. Sige, ma'am. Pakibasa. Oh. Simon, sige, bahala. Simon. Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who, through the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ, have received a faith as precious as ours. Manon ko, di ba? Ano to bang pwede pakibasa? Nang oras makahabol. To those who through the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. So, bisan niya kay Peter, iya ginre-recognize ang divine nature ni Christ. So, ang aton mga apostles is nagtututuhaton na ang aton Ginoo and Savior is God, Diyos gihap. So, unlike it tutdot, for example, it Iglesia ni Cristo, okay, na it Iglesia ni Cristo, direra na believe nga Jesus is God, at ira la faith, o tawo lahi Jesus. Oh, God the Father lat era ko anit Dios la era. Oh, ha Iglesia ni Cristo. Jehovah Witnesses ang pagkagad ni Jesus is ginhimo lahiya. Bagayan demigod. Okay? So diri tiya kuan. Ang pagiging God ni Jesus is parehosan pagiging God and Father. May dera common in essence nga nature. Pareho sera. Pares kita pareho kita 100% nga tawo. Waray nga lamang haato no may gutiyay nga percento nga ako 80% la ko nga tawo. Okay, dirito warito ya papreho kita din ni 100% nga tawo. May da ka mo pakana clarification? Pare na. Klaro? Okay? So, ha?
Kamo, may da ka mo additional, Ma'am Lizel? Wala masay. Ay, true na ano. Oo. May background na, oo. Narikol Na, lang kasi ito. oo. Kasi ito, correct, ginawa na. Usahan lang talaga na nawawara ka dito. Oo. Ito malit ang nasasanay nito. Parang nag-i-spill lang ng gihapon. Nasasanay na kamot sa ganun nga method. Oh. So, amo to, may da ka mo ma-encounter nga Iglesia ni Cristo, di ba? So, hopefully, dagaan ka ni Lord in wisdom and enlightenment. Paano mo ipapakilala Jesus is God, haera. Okay? Last sentence is, ano yung last sentence na? Jesus Christ are you. Ano, painted Jesus. Okay? Jesus Christ, our Lord. So, subject, ini yan, identification niya. Okay? Identification. Christ is, another word is Messiah. Title ini hiya, ha? Dire niya ni last name. Jesus Christ. Ini yan nga, our is the Christians. Upod neto yung Apostle Paul, kaya he is a Christians na. Okay, Lord is Jesus. So makikita naton na tanan kita ng mga Christians, tanan nga Christian is under authority ni Jesus. Okay? Under kita usalat aton master, that is Jesus. Ngayon confirm gyap ni Apostle Paul na ini nga Jesus amoy ni an Messiah or Christ na ginuhulat han mga Jew. Okay, ang mga Jew aware hira nga may da Messiah, may Christ nga maabot. Pero dire hira maara man iba era is si Jesus na ito. Ang iba yan na, ang Israelites yan na is naguhulat lagyapon han Christ or Messiah. Naguhulat lagyapon yan na. Oo. Ang era first coming, haaton is second coming. Oo. So pala, meron natin na abay mo dire lang sa nito. Ano iba era o dire nira ginre. Ang ginawa natin, Holy Spirit, manaway, and with the Father, ang nila po kanira, Holy Spirit, hindi rin pinagkatawakan ni Jesus Christ. Jesus, oo. Sa manera, Holy Spirit. Kay wari kasi nira kakitan Isaiah 53 and kuang nira. So amo tiya ginre-reject nira hi Jesus as the fulfillment of Christ or Messiah or the Son of God. Okay? So amo lahat aton lesson na any question, comment. Waray na. Ma'am, may pa ka na ka, ma'am? Ha? Mo pinala ka po ma'am kay hindi riya ka po dapat pakayan. Okay? So, amo to ya, recap ko lang kadali. And gospel is the center is the person of Jesus Christ. And then he na-fulfill niya and promise ni God nga ini nga Messiah is from the lineage of David. Kasi ang human nature ni Christ is from David lineage. Okay? And then may the divine nature. Oh, so amo tatwan niya. Ito na Mary, hindi ka lahi nila David. David, oo. David. Mary nga ni Joseph. Oo, bali mga church. Lineage. Oh, lineage gudera ni. Balilipan nila rin sa Oh, kay dito ha Bible, ha Testament, nag-aasawa man magpapratod, haton man lat diri pwede. Oo. Oo. So bagan ko lahat ng culture ba, aton culture o tradition. Diri ito yung sakto. Oh, sinlot ito. Oo. Panit ya, bawal ito ya. Like kan Abraham anak, sino ba anak ni Abraham? Jacob. 'Di ba? Ang naasawa niya hinato Rachel. Wala ka na makakuan. Rachel. Oo. Okay, may da kasi physical events or narrative nga physical events is may da spiritual truth or eternal truth.
Oo. So, mababaroan nimo kon makikita mo dito ang character ni God, ano niya, action kung ano niya, response ito nga event, ano tiya kuan. So, may da ka mo reflection? Gusto niyo mag-share? Kan about your reflection? Waray? Waray reflection, very good. Alas, mapait mga kapila ka mo. Ikaw sir, may naka reflection? Klaro man ano? Oh, walang basic. Wow. Oo. Jesus is the Son of God. Amen. So, pag mag-share ka mong gospel, ayun yung kang alimpi, like, kan Apostle Paul style na niya pag-sharing gospel, ito yung content. Din ko ang good niya nga, ang gospel is, amin niya, labi na ko Jew. Kay Jew good talaga niya ka-istorya. Ang mga Jew, maaram good nga may Messiah. So, yung ko ng gospel nga, ining gospel is promised from the Old Testament. Na ining gospel is from the lineage of David. Okay? Magawas, and then, mamamatay ang Messiah for the sin of his people, and then may the resurrection. Oo. And then, ini nga, Messiah is the Son of God. Okay? So, na-fulfill niya ang New Testament. Ano yung fulfillment is Jesus. Yes. Amatot ka niya. So, pag mag-share ka mong gospel, pwede ka man, ini nga mo pinasumat, din ni Old Testament nga, saan din niya Diyos, nga katagang kitan manunubos. Mag-share kang gospel, pwede tiya. Na, tulin niya ni David, na niya natuman niya, pinagi kan Jesus. So, dito ya nga. Nasaling kasi didadaan ng lisaran, nasaling ang Diyos didadaan ng lisaran, na mamamatay ang Messiah, para hansalahan niya mga tao, para maging matadong. Which is, amo natabukan Jesus. So, pag mag-share ka mong gospel, ito dapat ingredient or component. You talk about Jesus, basta nag-share kang gospel. Talk about Jesus. Not about Christians, but Jesus. Oo. Oo. Jesus Christ. Oo. Lalo nila, it istorya mo niya human nature and divine nature ni Jesus di daha gospel. Pag mag-share ka gospel. So, niyan, pwede niya share nito yung sangkay, anak, bugto, nanay, tatay, patod, kabarangay. Kung mag-share kang gospel, ayaw kang ngalimot pag-share niya human nature, divine nature, na niyan fulfillment and promise ni God in the Old Testament about gospel. Okay? Nga, ayaw ka mo kalimot na namatahiya and then nabanhawiya. Pag mag-share kang gospel. Oo. Di ba? Nagigits ako niyo. May tot component ng gospel Number 1 is may promise. Di ba? Sulat natin promise, fulfillment. Okay? Fulfillment. Tapos ang human nature ni Christ. Human. Tapos ang divine nature niya. Okay? Tapos namatahiya kay tungudan sala, dead. Tapos resurrection. Bisan amo ito ya. O sa ito yung mga content hit. Resurrection. Makuri ko basta siniron una. Kinukuri ang pag-spelling. Sa amin yung mga component, usahan mga component, di rin man niya perfect na component about gospel, pero usahan niya mga component. Kung gusto mo mag-try pag-sharehan gospel, ayaw kang ngalimutin niya about Jesus ito ya. Amin niya. About kan Jesus. Diba? Kung gusto mo ma-save mo family member from hell, from their penalty of sin, sumatir ang gospel. Ngayon, I expect nga pag-share ang gospel la era, diri sugad kaupay. Ayaw paghingyap nga, hulatan man ay maging perfect na. Kasi kung diri mo tikangan niya na pag-share ng gospel, diri kami nga ngaton perfection pag-share ng gospel. Bisan kaya pa ako, saan ko pag-share ng gospel, diri man gud sugad kaupay. Pero through time,
ginihimo ko yan, nagsishare ako na i-improve na hiya. Kato sa ngabot ang pag ginuturo nimo, tigtitika iya, nagtitika upay tiya, iti mo ginihimo. Kay nababaro ka man, kailangan ko nga sugaran niya para mas maupay ya. Naigits ako niyo. Okay? So, pwede kang mag-sharing gospel. So, ayaw lang kang ngalimutan ng mga components. And especially, ayaw kang ngalimutan, di ba, our Lord. Jesus our Lord. Ano tiyagin ko kanini nga one word nga idea is faith. Okay? Faith in Christ. So, amin yung mga components. Hit aton. Gospel. Pag-sharing gospel. Sige. Ito niya. Comment? Waray? So, hopefully, itry niyo, hinahinay, yung mga labor, practice. Diba, ikabaraka, dirit yung maaram nga nagsasayop ka na pag-sharing gospel. Diba, di rin magkareksyon nga, kailangan amin it organized. Step 1, di bisan magkaroon rumble ito, dida. Oo, ma-witness ka lang about Jesus. Pag-share it gospel, nagwi-witness ka about Jesus. Ano ba ti mo nabaruan about Jesus? Sumati ti mo, practice ti mo ka-labor. Ti mo tatrabaho, ti mo kinakaptan nga tao. Oh, lunch break. 10 minutes anay, pamati. Away ti surgery, pamati anay. Tiro ka nay. Ayaw na ka pag kinaturog. O kaya pagkulop, yeah, kuan ka, maharani na 5. O reserve ko 20 minutes. So, mga 4:40. Pwede na ini. Share ko na yung practicean ko lang yung gospel. Okay, medo ko lang yung istorya yung nga importante. Kay ini nga istorya, kaya ano importante, kay tikang yan ni Diyos. Mamating ilan niyo. Kilala ka mo kan Jesus. Ito, mga surat na ito. Kaya hindi rin makaresuyin nga kailangan maupay pa yung kanan na share. Okay. Try, anay, pag-share. Bisan ni nahinay. Okay? So, may tutakon challenge sa iyo. Assignment na lang. Dapat yan ang yan ang week. At least may usa ka nga na sharean hing gospel. Okay? Tapos next week, magde-demo ka paano ka mag-sharing gospel haamon. Okay, kabara ka waray kuan. Basahin niya ang component adididi ha. O picture niyo para dili ka mangalimot ang component. Ewa kay pabaro niyo tiba ha. Oo, nga amay net component is promise, fulfillment, Jesus the gospel fulfillment, human nature, divine nature, ano niya, dead, resurrection, faith, our Lord, kailangan makaintindihan nga hiyalat ko naton. Dead, di ba? Savior, nag-istorya ka pa ng Savior. Kailangan iti mo susyaran, makaintindi nga karauton niya Jesus as their personal Lord and Savior. Okay? So, share ka mong gospel ha. Bisan lao sa lanay katao, yan ang week. Bahala ka kung natin sisiran basta may kalag. Buhi. Ayaw na't patay ha. Kaya di rin natin makaka-response. Oo. Maray na ito ya. Okay, amula na ito yung assignment. Which is amo gapta kaya hatag nga assignment kanda engineer. Meeting kami. So, may da pa ba? Maray na? Yes. Maray na. Mapailat mga kapoy ka mo. Actually, kapoy gap ako. So, pasensya na ka mo kung medyo tak-energy na hamubo ha. Kay kapoy gap. Pero ay patan. Yeah, Pastor Elmer. Haggard, oo. Gila, bisan Haggard. Amen, amen. In spite of all, sumabog ang wires ng kebo. Lagi yung late na kita nagtika. Kami mga ano. Isa sa nas ni miling talaga din na pambago talaga. O, dire ka makakuan. Pagbuan yung mga Ginoo. Patayo na yun. Amen. Di ba pinalat to kay? Waray, Kahabol, oo. salamat mo pinagbubuhat. Pambatin mo sa kaya So, ito ha, kaya mo kang ngalimot yung assignment ha, pag-share ka mong gospel, kung gusto mo, pwede ka mo, padis-padis, practice, pwede ka practice ang share gospel. Kaya, engineer din, share tayo gospel, bisan maram na hiya. Sir, ano sir? Oo.
Di ba? Oo. Okay, sharing gospel ha. Tapos Bible reading niyo. Mas mapay kay nagbo-book of Romans kita, pagbasa ka mo book of Acts. Okay. Okay. Sige, closing prayer na kita. Maray na kita pa kaya na? May habol pa ka mo? Comment? Maray na? So, ayun na ka pag-comment. Kaya alas na. Balik joke lang. Joke. So, let's pray na kita. Maray na lagi. Maray na. Sige, let's pray. Dear Heavenly Father, we praise you, we honor you because you are being faithful, because you fulfill your promise as the old times and the ancient time that you promised to humankind, to your people, that you will give us a salvation, and that is a gospel, the good news that you offer a salvation for your people. And Father, I pray that continue to give us enlightenment and understanding regarding the gospel. Give us a knowledge and understanding, and use us to proclaim, to share, to preach, to speak about the gospel of Jesus Christ, about who is Jesus in the gospel. And I pray, Father God, na anakon kabuktuan niya na Ginoo, ikaw mag-provide na nila physical needs, nira pangkaon, adlaw-adlaw, para yoran sakit, kung may naman nira balatian, nira lawas, we ask humbly that you release healing in our body if we are in sickness. And Father, para mga warayan na dinhi, kung ano man nira ginaagian nga problema, we pray for them na buligan mo hira, tagaan mo hira solusyon na tira problema, nga ikaw maghatag haamon solusyon gihap, itamang ginaatubang yan nga problema. And we ask for spiritual provision, na mag-grow kami not physically but also in spiritual, that continue to give us a passion and understanding to read your word and study your word, and to fulfill, to apply kung ano namon nabaroan ha imo word. And I pray, Father, nga kung may naman umabot nga pagsulay, help us nga diri kami ma-fall to sin, ma-overcome han trial or temptation, na magresulta na maharayo kami ha imo. Salamat, protect us, and give us a spiritual deliverance. We praise you, Father, we honor you, and thank you gyapon han life ni Engineer Dino. And we pray for Engineer Dino, pati gyapon niya family, that continue to bless them, give them a good health and provision para nila physical, nga nila business, nga damo pan mga tawo nga mabuligan, nga masustain. And I pray nga gamiton mo pa padayon ni Engineer Dino, pati niya negosyo, for your kingdom, for your honor and glory. We glorify you, Father, because you are truly worthy to glorify. You are above all, and your kingdom is forever, never ending. We pray this in the mighty name of Jesus Christ, who is our Lord and Savior. Amen. Amen. So, thank you. See you next week. Okay, and encourage ang iba. Okay? Bye-bye.